Assalamualaikum. Assalamualaikum Syekh. How are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Syekh sihat ya? Alhamdulillah. So far so good semua. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum tu Syekh. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And how is everybody? How's your wife? She's Thai. I think Thai. Yeah, of course my wife Syekh always busy handling the kids semua. But Good. Alhamdulillah, everything going well. Ni Syukur. my first daughter Amna Mariam, she just finished your class tadi? Taekwondo class, right? Yeah. Taekwondo class, Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. What belt you are having now? What belt? What? What belt? Blue belt. Blue belt. belt. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekh, Yeah. first of all, I would like to say thank you so much lah for spending your time to be with me today, with my followers, with your followers. I think Alhamdulillah. this is a good opportunity for me, for my daughter, and also for Alhamdulillah. our friends out there lah. Good. For both of us to sharing some knowledge, and also for me, saya ada banyak question nak tanya dengan Syekh. Nak Alhamdulillah. refer for any question Yeah, kan. that's So, good. That's good. yes. Kalau ada siapa-siapa kat luar sana pun nak tanya nanti, mungkin kita boleh ajukan soalan tu lah tu Syekh, okay? Correct. Everybody is welcome. Yeah. Alhamdulillah. Tapi Syekh, So- sebelum tu saya rasa let me introduce about Okay. yourself dulu lah dekat all my Tafadhal. followers. Okay. So saya rasa my Please. followers banyak yang muda-muda mudi, Alhamdulillah. remaja kan. Macam in the dulu lah, sports. kita muda lagi. Hanya sekarang dah tua. Okay, to all my followers, Sheikh Hussein Yee is a well-known international scholar, of course, and also he's the president of Pertubuhan Al-Khadim in Malaysia. So Pertubuhan ni bermula pada tahun 1992, Syekh. 92 dia daftar, 84 we start. 84. 84 we Oh start. wow. Oh lagi lama Only lah. Okay. 92 kita register. Register. Okay, so 94 bermula, and then 84, 1992. 84. Okay. Mula 92 we register. Okay, Alhamdulillah. So, from what I know, Sheikh further studies in Islamic University of Madinah in Saudi Arabia, and majoring in Hadith. And also Sheikh study in one of the great scholars of Hadith during your time, which is Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Of course, is a well-known scholar. And Sheikh juga pernah give regular lectures in the Asia Pacific region bersama Peace TV, iaitu with the Dr. Zakir Naik. Of course, everyone know Dr. Zakir Naik kan? Good. Wow, it's a big platform, Alhamdulillah. And from my study juga, saya tahu Syekh banyak jadi advisor. Sebagai contoh, in the Cambodian Islamic Refugee Organization in Paris, France. Yep. Suatu ketika dahulu, Syekh juga adalah counselor untuk Perkim di Kuala Lumpur, juga director for Dakwah Islamic Center in Hong Kong, dan juga banyak yang current ni, macam contohnya Syariah Board of Japan Halal Foundation, ya Syekh? Yeah. Dan juga advisor for Idrisi Islamic School. Yes. Dan of course banyak lagi lah advisor. That's why lah Syekh busy kan. Yeah. Busy. We time also semua. engage in the World Halal Council. Yeah. Oh, okay. Yes. Alhamdulillah. So, saya pun tengok ada banyak awards yang Syekh pernah dapat. Yang paling latest adalah the recipient of the Ma'al Hijrah from Penang State of Government. Dan pernah juga mendapat anugerah Dakwah and Welfare Work College of Syariah Islamic Study from Kuwait University. Yes. Wow. From Kuwait. Alhamdulillah Syekh. Wow. Saya rasa kagum Syekh, kagum dapat bersama dengan Syekh ni. Alhamdulillah. Saya ingat saya tengok lecture Syekh from YouTube aja. So hari ni dapat sit down together walaupun secara virtual. Syukur. Nikmat. Betul. Saya rasa saya pun tak nak melengahkan masa sebab Syekh pun busy with your time, and kita pun followers pun dah masuk semua dah ada.
So why not kita start with the first question lah from Okay, me. Okay. silakan. I think the first question paling penting sebab saya as a sports person, been in the industry daripada tahun 2007 lagi mewakili negara kita, mewakili Malaysia. Saya mula berkayuh waktu saya umur belasan tahun pun dah berkayuh dah. Alhamdulillah. In total tu maybe 20 years lah saya involvement in sports ni. Wow. So Yeah, I see title you're hanging behind you. ya, best. So saya nak tanya Syekh about sports in Islam. Apakah perspektif sukan daripada perspektif Islam? Yes. Okay. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban barakan fi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, if you look at the Islamic principle, Islamic teaching, it starts with introducing everybody to God, Allah, to know who is our creator. That is the first priority in Islam, to introduce people to know who is the creator, so that we know how to love him, connect ourselves to him, and serve him. The second thing is to focus on our character building. How to be a good person. How to be a strong person. So Islam never stop anyone to be strong, active, especially in sport. Our Prophet also is a sportsman, a wrestler, Yeah. an archer, a horse riding person. Yeah. Thing that the Prophet encouraged us to engage at that time, the time of the Prophet, yeah. Archery, swimming, horse riding, what you call this, wrestling. Now all these are very important to make every individual become strong, healthy. Because if your body is not strong, then normally you become a very weak person. So the Prophet said, "Al-mu'min qawiyun khairun wa habba ilallah min al-mu'minina da'if." A strong believer, physically, mentally, spiritually, is more beloved by Allah than just a believer but very weak. Yeah, not active. So Islam never stopped us from being active, strong, energetic, yeah, so that we can show them Islam is about health. Yeah, but only when they talk about Islamic activities or sport, there are three. Every time when you want to develop your body, that means you must get involved in sport. Like cycling, swimming, archery, wrestling, running, anything. There is physical development. Then Islam always emphasize, while you are doing that, don't forget the development of the mind, M. Body and mind. And that's why our children went to school to give them, yeah, the development of the mind. What is the food of the development of the mind is knowledge. But it must be guided, not just any knowledge. Yeah. The best knowledge is from God Almighty Allah. What Allah said, what the Prophet said, this is pure knowledge. And then we must also develop, yeah, our spirit, BMS, body, mind, and soul. So that our heart, like when you are cycling, you still remember Allah. You are breathing, you need to have stamina. Then you think of this and think of that, or you don't think anything. It's better to say Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. No, it help you. It help your lung to pump better. It was proven, you know, in one of the hospital in Germany, that they were checking all these heart patients. So all these are the elderly people who are not well, have a weak heart. They went into the hospital
and then they try to look and monitor, the movement, of the heart of all these elderly patients. But when they look at the Muslim heart, they seem to improve very fast. When they give some medication, all have the same medication, but then the heart of the Muslim patient tend to improve faster, become better. So they were checking, are you eating something else than what the medication we give it to you? He said, no, but your improvement seems to be different. He said, the only thing I do is, because I'm a Muslim, I used to remember Allah, 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 Allah. And they call this person to keep on, making this zikr, remembrance of Allah. And they see that the heart respond very different. It opened the lung and it pump the heart stronger. So then they realize what Allah said. Allah bi zikrillahi tatma'inul qulub. By remembering of Allah, your heart will rest. You have inner peace. So this is what Islam emphasized. When you talk about sport, don't forget the right of the body. Of course, you must be active. All your joints must be strong. Because when Allah create everything has their function. The knee, the elbow, the wrist, everything. The eye must be focused. Your mind must be focused. It's like you are doing cycling. You must be focused. Strong knee, strong back, and also your hand. Must be. So anything we do, your daughter is involved in taekwondo. Also, you must make sure that bodily you are fit. When you want to punch, you must just not punch with your hand. You punch with the waist. The movement on the waist. Move. Then you see the force is different. You just punch like that, you don't have energy. Yes. You punch, with the body and you use the movement of the waist. Then you can see the force. Syekh. Wah, Syekh pun tahu Example about the martial art. we learn this from very young. Yeah. But Syekh, betul Syekh. Contoh macam saya kan. When I competed in cycling, when I go for tournament, so before tournament, masa training semua, kita ada teammates, kita ada coach dan sebagainya. But whenever I go to the starting line, waktu tu, for me, it's only me and Allah je. So, everything I put on the line is on Allah. Kalau dia cakap saya menang, Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. So, saya rasa that is one of the way yang maybe helps untuk saya tenang during the race and also to boost my confidence saya juga. It's because I put everything to Allah. Correct. Because it's important as a Muslim, when we feel that we have the strength, we have the skill, we have the art, we have all the things that we need to be a sportsman, to be a cyclist. Okay? Then we are prepared. Physically, we are prepared. Now we just have to give our best and be focused and tawakkal and move forward. Bismillah, we start to move. You see, the energy sometimes when you are connected to Allah, there are times Allah will reinforce extra energy by sending the angel to help us. We don't see it. The angel will give us a kind of blessing through Allah, and then it will help us to move faster without we realizing something. But what is important, you try your best. Even if we fail, sometimes we may fail, but it's not that we are useless anymore, that we are going to fail forever. It is at the beginning. The beginning, maybe our mind is not that focused. So then we never give up. It's a training process, and we don't give up. In life, as a believer, we never give up hope. You just try your best. And Allah knows why He don't make you win this time. There's a reason. Sometimes everything happens for a reason. We never give up. No problem. I'm ready for the second one.
I'm ready for the third one. Then you see things start to develop. Your stamina starts to develop. You can cycle longer and you don't feel tired. And you know how to do your breathing also. Inhale, when to inhale, when to exhale. When you put energy. And then that's where you have to, anytime you want to put extra energy, you exhale. When you want to inhale again. And then when you want to put extra strength, exhale. So all this is an art, is a skill. Even breathing, how to breathe is very important. Betul. Yeah, but never give up. Alhamdulillah. Okay. So Islam never stops us from being active. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you, Sheikh, for the explanation. So I think it's a very good explanation from you. And I want to go into a little bit more details, okay? Welcome. So after involvement in the sport for quite some time at the international stage, so I can see macam benda lah dekat dalam inside of the sports ni. Dia ada a mixture of gender, culture dan sebagainya. When we go for competition dekat overseas, dekat even locally dekat Malaysia, so dia ada the differences lah. So saya nak tanya Sheikh about the boundaries in sports participation in for Muslim. So apa boundaries itu? Apa dia punya guidelines itu? Good. Kadang-kadang it's very important for us to uphold our value. Orang lain ada value dia. Contohnya waktu kita menang. Mungkin dia akan buat sambutan dengan beer. Example lah contoh. So we will try to tell them, please, if possible, I don't need that. Maybe just water ka, sparkling ka, anything halal so I can drink. You see, anything that is halal, they must know our value. Kadang-kadang kita lupa nak bagi tahu, dia ingat semua sama. Betul. Kadang-kadang sekarang is the best time dia nak shake hand kita, bukan congratulate kita. Dan sekarang dengan COVID dia semua heart to heart. Heart to heart. So we have good excuse. Heart to heart enough. Because we don't need to shake hand with the non-mahram kan. Kita ada nilai kita, tapi orang sana tak ada apa, it's normal. Yes. Tapi kalau kita boleh promote kita punya value, so dia pun learn something new. So they also start to put their hand on their heart. That is good. Not necessary to just shake hand, kan? They don't know, they thought that everybody is doing it. Semua orang respond. Jadi dia ingat benda itu normal lah. Okay. And we tell them, if we can talk to them, kan, I would really love, in case you want to give anything to me, I may not shake my hand, but I put my hand on my heart. Okay. I hope that is part of our value. Kita kena perkenalkan value kita. Kita sekarang orang Islam malu dengan value kita. Kita hanya ikut saja apa orang buat dan orang itu tak tahu pun. Even the Chinese, even Chinese and Japanese, they don't shake hand. Culture they don't shake, they just bow. Yang Japan kan, Japan dia tunduk. You see. Even Chinese, they don't use to this shaking hand. Shaking hand is more introduced by the West. Western, yes. Chinese dia hanya hormat saja. Stand still. Sikit habis. Okay. Betul. So we have to hold up to our value lah. We have to proud with our culture kan. No. Bila kita ada peluang untuk cakap, kita kena bagi tahu, because you don't blame them, dia tak tahu. Betul. Bukan, itu contohnya. Saya tengok, I don't know, Syekh tahu ke tak, Khabib Nurmagomedov, of course the whole Islamic world kenal Khabib kan, dia satu viral, dia juara dalam MMA punya sport, tapi saya sukalah tengok dia punya cara dia
he's a very devoted Muslim, humble, and then dia memang betul-betul berpegang kepada dia punya prinsip Islam tu lah. Kalau dapat tengok everywhere he goes, kalau dia ada orang nak salam dia, kalau perempuan ke apa, dia selalu letak tangan macam tu lah. Macam saya cakap tadi. Dia pergi interview kan dekat Russia or anywhere around the world, dengan Mak Saleh semua, dia akan letak tangan. Yes, sayang. Yes. So it's good explanation share. So kita kena hold our value, jangan malu, kita kena explain. Jangan malu, kita explain. Explain to other people lah about kenapa kita salam dan sebagainya kan. Let them know. Dia punya, itu yang kata kita do dakwah through sport. Through sport, yes. You see, macam dulu you kita tengok boxing semua, dia tak pakai seluar yang atas daripada peha, tak ada. Atas dari lutut, semua panjang. Lama-kelamaan dia dah introduce, tak ada siapa cakap. Jadi orang ikut trend itu begitu. So follow je. Sampai tutup lutut, kerana apa? Kalau dia jatuh apakah, no, there is something that cover the knee. Okay. Lebih selamat for safety is better than to injure the knee. Yes. Kan bila you ada satu gambar kat seluar ke apa, so it help. Protect the skin semua kan? Protect the skin semua. Dulu memang asalnya begitu. Lama-lama orang mulai nak intro, nak pendek. Semua orang terikut. Orang tak terlupa nak ingat. I think it's okay. We are okay with that. Oh, okay. So speaking about apa tadi Syekh cakap about apa seluar pendek apa semua tu, it's about attire in sports kan? So Yeah, correct. Tanya about a proper guideline lah for apa nama attire in sports. Sebagai contoh, saya semua basikal kena pakai seluar bawah atas lutut apa semua kan. Atas lutut. Macam mana pandangan from Syekh tu? Yalah, asalnya macam saya bilang, asal dulu banyak orang pakai sampai bawah lutut. Kemudian nanti orang introduce lah. Itulah orang commercial kan. Commercial kadang-kadang masing-masing come up with dia punya pattern and then introduce this one. Lepas tu lama-lama orang selesa dengan cara itu, terikut sampai sekarang. Kalaulah contohnya kita tak dibenarkan pakai sampai tutup lutut. Bukan. Memang itu satu kesalahan kerana aurat kita terdedah kepada orang ramai. Kalau sama-sama lelaki tak ada masalah. Pakai short pun tak ada masalah. Tapi kebetulan kita di depan orang awam. So kalau kita boleh buat, alhamdulillah. Kalau tak boleh, then bukanlah satu benda yang kita bangga dengan pakaian itu. Yes. Bukan. Jadi kalau kita itu satu uniform attire for that kind of sport, dan kita pula involved, dan mau tak mau kita kena follow lah. Itulah. Allah forgive us for this, some sin here and there. Tapi kita carilah pahala cara lain. Bukan? Tapi yang penting Allah tahu niat kita, bukan kita sengaja nak dedahkan aurat kita. Okay. Kan? So dalam kaedah agama dia mengatakan, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat apa yang termampu dulu. Apa yang termampu. Okay. Dia yang lagi muda, bila we become the host, kita katalah the Muslim country jadi host. Then the Muslim party can introduce kita punya value. Yes, the value, yes. Jadi, lagi mudah. Kalau dia jadi host, dia buat cara dia. Tapi kita kena bagi tahu lah, maaf kalau benda apa yang kita tak boleh, kita bagi tahu awal-awal. Thank you. Jangan nak gaduh dengan dia, tak payah gaduh kan. I think this is our value. We hope that you boleh terima value kita. Yes. Then we see how bagaimana respon mereka. Kita belum, orang kata apa, reki lagi. Belum kita cakap. Mungkin orang kata, no problem. Alhamdulillah. Okay. Itu contohnya. Yes. Just to share with Syekh lah. Macam saya kan, like long time ago, saya cubalah untuk, macam request lah untuk pakai seluar tight tu di bawah lutut. In fact, saya ada collaboration dengan one of the cycling attire from Italy untuk buat bawah lutut tu lah.
Good. Lepas tu dia Badan Sukan Dunia Basikal UCI Yeah. yang apa dia punya headquarters dia dekat Switzerland. Okay. They're not happy with that lah. They're not happy with Okay. that. Dia cakap tak boleh. I don't know for some reason lah. It has to be atas lutut semua. So, alah bagi saya dah cubalah. Saya dah cuba untuk Okay, good. request buat permohonan semua. So, Bagus. saya ingat lagi masa tu saya pakai bertanding walaupun diorang tak bagi saya pakai seluar atas lutut, bawah atas lutut, saya pakai bawah lutut and then saya kena fine lah. So, every time tournament tu saya kena fine. Tapi lah kalau kena selalu tu macam kita tak larang nak bayar selalu kan. Yalah. But then I refer to few scholars dia cakap then have to follow that guideline lah. You dah usaha, one thing is good. You have done your part. Dia hanya jadi lebih senang bila all the Muslim participant, cyclists, is asking for that. So peluang kita masa depan bila kita jumpa kawan-kawan kita cyclist yang lain dari negara lain, Muslim juga, contohlah Muslim, then we try to remind each other supaya masing-masing pun apply. Dia kalau benda yang baik kalau kita seorang-seorang nanti susah, kekuatan tak ada. Not strong enough. You must collectively, jamaah. That's why the Prophet Jama'ah Rahmah. When you do things collectively together, dia punya kesan lain. Betul. Contohnya you have cyclists from the Muslim Pakistan, India, or Indonesia, or maybe Arab, Middle East. And we talk lah among the Muslim, we must get close to one another. Bagi salam, perkenalkan diri, lepas kata, I was trying. You share with them, you punya pengalaman. I was trying, because we are Muslim brothers, When we want to pray pun kita kena tutup aurat. So korang-korang bawa lutut, bukan? Contoh saja. So we try to remind each other. Okay. Contoh lah, kalau kita menang saja, kan? Kita habis kita punya cycling, kita menang. 1 ke, 2 ke, 3 ke, yang mana ada rating, kita dah berhenti, terus kita sujud syukur. Itu ada dia punya kelebihan. Dah selesai. Dan dapatlah menang 1 ke 2, 3 asal ada pengiktirafan walaupun nombor 3. Terus kita sujud syukur. Terima kasih pada Allah. Okay. All this sikit-sikit yang kita buat, mau tidak mau memberi trigger orang berfikir. Because dia Muslim. Nampakkah? Bisa. Kita happy, tapi happy kita cara nilai kita. Nilai kita, betul. Okay, Syekh. Speaking about sujud syukur, saya just nak double check dengan Syekh lah. Apa yang kita perlu baca bila kita sujud tu? Waktu kita buat sujud syukur tu. Sebab yang saya tahu sebelum ni, kita just bersalawat je lah. So, apa Syekh punya sujud syukur artinya kita bila sujud terus dan dia bukan ada salam ke apa, terus sujud. Allahu Akbar sujud. Dan kita terus syukur terhadap nikmat yang Allah beri pada kita. Pada ketika. Alhamdulillah Allah syukur atas nikmat yang kau beri pada saya. Saya telah tamat dalam pertandingan ini dengan selamat. Dan alhamdulillah saya habis dengan sehatlah, tidak jatuh ke cederah ke apakah, sesuatu nikmat saya habiskan pertandingan saya dengan selamat. Syukur atas apa yang kita tercapai. Betul. Jadi bila kita bangun tu tak payah bagi salam lah. Tak perlu. Syukur tak perlu. Dia tak wuduk tak perlu. Dia tanpa. One thing I always encourage sport person macam you all, ada kelebihannya sebelum you start, you ambil wuduk. Ada kelebihan. Rasulullah suka orang yang selalu ada wuduk. Macam anak-anak kita je yang main apa-apa juga sport. Dari rumah ambil wuduk tu. Bila kita ambil wuduk selalu, ada ekstra malaikat yang jaga kita.
betul-betul. Kerana Macam Allah tidur malam, suka Syekh. correct. Bagus. Biasakan bagus. Okay. It's something new. InsyaAllah saya try Correct. praktikan Yes. ambil wuduk before competition. Yeah. Before Dapat anything. extra energy. Extra energy. Because Allah suka orang yang bersih. Kita sudah bersih kan. Jadi bila kita bersih, doa kita pun lebih power. Okay. Umi. Tapi selalu jangan lupa start Bismillah. Betul. Startnya Bismillah. Bismillah memang saya selalu Syekh baca, tapi Syukur. ada any specific doa tak Syekh rasa kalau yang any recommended doa untuk saya baca before saya start competition? Saya memang biasa, of course lah kita baca Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim before kita start kan. Ada tak any advice from Syekh kalau nak baca doa ke apa-apa? Actually ada satu doa yang Nabi galak kita baca. Bila kita sampai tempat tuju kita, bila kita nak start buat apa, kita minta perlindungan. Selain dah minta kejayaan, kita minta contohnya a'udzubikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Okay. A'udzubikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Ya, kita minta perlindungan dengan Allah daripada keburukan-keburukan yang Allah ciptakan yang kita tak tahu. Contohnya kita boleh terjatuh, ya, kita boleh nanti orang terlanggar kita, bukan, anything can happen. Okay. Kita minta perlindungan. Kita minta perlindungan daripada Allah SWT kan, kerana dia sahaja yang boleh bantu kita dan lindungi kita, betul Syekh? Betul. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Okay, Alhamdulillah. So tadi saya sentuh sikit berkenaan attire tu, macam saya cakap lah, macam saya sendiri pun saya tak bangga lah, I'm not proud wearing that ski suit. Saya pun rasa kurang selesa. Mostly bila ada ramai crowd apa semua, saya memang malu. So usually kalau dekat tournament tu, during warm up apa semua, kita memang pakai the long tights lah. Kita ada long cover, kita pakai cover semua. So bila kita before start tu, of course lah, before pergi ke starting line tu, saya akan buka lah seluar panjang tu semua. Akan start. Habis je race, bila saya turun tu, saya punya coach ataupun team saya akan bagi seluar panjang tu, saya pakai balik lah. Bagus. That is one of my practice lah. To show that's that good. saya pun tak comfortable dengan the attire, of course, but I have to wear it. Nak buat macam mana kan? Yalah. Kebetulan dia punya peraturan begitu. Bukan. Sehingga lebih banyak Muslim cyclists starting to do that. Yes. Dan kita pun ada the board of director, the world punya sport punya, dia punya board of director, mungkin Muslim pun ada. We hope they also will bring this matter kepada the committee. Saya rasa that thing is possible, Syekh, because currently sudah banyak negara-negara from Middle East, they become very macam aggressive into cycling dah. Dia orang dah join. Dia banyak join community, even into the World Cycling Union pun dia orang dah start masuk dah sekarang. Ya, bagus. So, itu yang saya kata itu. Possible insyaAllah in the future, insyaAllah. Kita start reminding each other, especially the new people joining this kind of sport kan. Hey, don't forget. No, I'm trying. I hope you all also can help. Motivate the young people itu. Supaya dia bangga, proud to be a Muslim. Yes. We are proud to be a Muslim wherever we are. And then we should be proud to introduce our value. Itu kadang-kadang benda ini peringkat awal memang susah. Tapi kita terus, kita cuba istiqamah. You'll be surprised, satu hari, satu masa berubah. Dan kita sudah dapat pahala. Ini usaha dari kita. Jadi masa depan untuk orang Muslim sportsman, cyclist pun dia boleh pakai lah. Hasil dari perjuangan kita yang kita tak putus asa. Kita cuba. Round pertama, round kedua, 1 orang, 2 orang, 10 orang, 20 orang. You can see the changes. All this yang promoter lah ataupun the manager of this the committee semua ada pula orang Islam, dan kita hantarlah surat secara collectively minta tolonglah
Yeah, because we are Muslim, no, and there's nothing stop us from participating. But we hope orang itu boleh terima nilai kita. Okay. One of good point, insyaAllah. Yeah, Saya rasa in the future, it's possible lah, insyaAllah. Yeah, We try. Nothing is impossible when we try. Okay. Okay, Alhamdulillah. Kan? Okay, Syekh. Okay, Good. now, sebab kita pun tak banyak masa, so saya go to the next question lah. Okay, so bila dah jadi sportsman ni pun, kita pun, we have to travel around the world kan. Banyak places, mostly kita pergi to the country yang, mungkin certain country tu yang susah untuk dapat makanan halal. So saya pernah pergi some of the European country, and that particular place tu susah nak jumpa makanan halal. So usually saya punya strategi adalah untuk membuat pilihan yang ikan lah, ikan ataupun seafood lah. Yes, seafood, correct. Yes, dan kalau tak ada ikan seafood, we will go for vegetarian option. Apa pun boleh makan lah, janji kita boleh makan, boleh provide the energy. Tapi saya pernah dengar lah, ada certain cakap boleh makan sembelihan ahli kitab dan sebagainya, kalau tak ada halal apa semua. Jadi saya nak tanya pendapat Syekh lah dalam berkenaan situasi tu. Hukum hakam itu. Ya, memang dalam isu makanan lah, lebih banyak minuman, alhamdulillah lah, mana-mana pun ada halal. Makanan, orang yang mengatakan bahawa penyembelihan ahli kitab halal untuk kita, itu betul. Dalam Quran sebut. Ya, dalam Quran sebut dalam surah Al-Maidah tentang ta'am ahli kitab halal bagi kita, makanan kita halal bagi mereka. Tapi jangan lupa, kita sudah lalai. Bila Allah sebut ahli kitab, bila Nabi sebut ahli kitab, kita mesti ingat, dia adalah untuk kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa. Ya, kita pun ahli kitab. Kita ikut Quran. Allah dalam Quran sebut, Qul ya ahlul kitab. Panggil orang ahli kitab. Sama-sama kita sembah satu Tuhan. Sekarang, kalau kita cek, Nabi Musa, Taurat ini adalah ahli kitab. Orang Nabi Musa diutuskan untuk bangsa Bani Israel sahaja. Hanya kalau penyembelihan orang Israel, Yahudi, kita boleh. Ahli kitab termasuk dua. Orang yang ikut Musa, yang kita panggil sekarang the Israelite, but the Orthodox Jew. Orthodox, yes. Second group, also the Jew who follow Jesus. They are also Bani Israel. Ahli kitab yang sebenar menurut Al-Quran ialah orang Bani Israel. Bukan Bani Israel tak layak mengaku sebagai ahli kitab. Kalau kita anggap asal Kristian ahli kitab, contohnya. Bukan. Boleh ikut ya? Aziz boleh ikut ya? Yes, yes. Kalau kita anggap asal Kristian dia ahli kitab. Bagaimana orang Kristian di Malaysia, orang Cina, orang India? Semua betul. Dia pun Kristian. Yes. Kenapa penyembelihan dia kita tak boleh makan? Because dia bukan kumpulan Bani Israel. Dia tak boleh jadi ahli kitab. Okay. Kerana dalam Quran berkali-kali Allah berfirman, Musa untuk kaum dia, Isa untuk Bani Israel. Ya, Bani Israel. Selalu dia kaitkan dengan Bani Israel. Orang Bani Israel pun anggap orang yang bukan Bani Israel tak layak jadi ahli kitab. You boleh mengaku lah, itu you yang mengaku. To them tak achieve-nya ahli kitab. Ini orang nak tumpang. Lagipun zaman sekarang ni ramai yang mengaku, contohnya mungkin Kristian dan sebagainya, tapi mereka tidak berpegang pun pada fahaman tersebut kan Syekh? Tapi itu lain. Itu lain. Asal dia Bani Israel, dia layak. Okay, Bani Israel. Asal Bani Israel. Sebab itu tengok orang Yahudi, dia sangat jaga makanan dia. Yes, betul. Kerana kosher, orang Yahudi, kosher meat. Sebab itu orang Yahudi dan orang yang Nasrani tapi Bani Israel, semua dia tak makan babi.
Pasal dalam Taurat pun haram, dalam Injil pun haram. Okay, betul. Jadi maksudnya Syekh, contohnya kalau tak ada option makanan, kalau ada daging kosher tu maksudnya kita boleh makan Kalau Boleh, itu boleh. Kalau kita tahu kosher, okay. boleh. No problem. Okay. Itu satu. Ya, itu satu. Saya pun travel a lot. Saya banyak jalan, merantau, berdakwah, bukan? Tapi saya tahu kalau kawasan ini susah dapat halal, saya dah siap dah. Vegetarian ada, seafood ada, contoh. Yes. Apa lagi? Ubi. Saya suka makan ubi. Boil potato. Betul, bagus. It's solid. Dia karbo. Okay. So you can just boil potato. Alhamdulillah. Okay, Syekh. Betulkan saya lah. Kalau saya silap saya just to explain to our viewers lah. Okay. Kalau dalam keadaan macam tu, of course, kita kena utamakan dulu lah. Kalau tak ada yang daging halal, kita kena pergi option for seafood dulu lah. Kan? Seafood, correct. Tak ada seafood dan we go vegetarian. Yeah, very good. Dan kalau tak ada, then of course barulah kita pergi ke option lain lah yang ada kan. Correct. Tapi kalau kita berada dalam keadaan yang memudaratkan diri kan, betul Syekh? Yep. Okay, jadi kalau tak kita pergi for option tu lah, kita makan mesti apa yang boleh tu kan. Ya, kita mesti plan. Orang Islam kena ingat, bila you nak pergi mana-mana, where I'm going. Sudah plan sekarang dengan dunia teknologi, you can get the information already. Prepare, betul-betul. Prepare, kita semua kena begitu. Tak ada alasan, betul. Zaman sekarang semua ada. All on the fingertips je. It's up to us. The very featured biscuit. Bukan? Okay. Sekarang banyak. Tak ada alasan pasal saya dah merantau 30 tahun, 40 tahun dulu. Saya tak ada masalah itu. Betul, bagus. The key is to prepare, betul Syekh. It's a good one. Okay Syekh, ada satu soalan from kita punya viewers jauh from UK, from Oxford ni. So dia cakap kat sini, ulama di sini katanya vinegar yang dibuat oleh wine ataupun red wine katanya halal sebab telah berubah bentuk. Apa pandangan Syekh? Dia bukan kira apa. Memang kalau kita tengok dari awal, grape juice halal, bukan? Ya, orang semua arak-arak datang daripada buah-buah. Buah asalnya halal. You buat juice halal lagi. Tapi kalau you punya tujuan you nak peramkan untuk jadi liquor, wine, to intoxicate, dia jadi haram. Tapi kalau you go further than that, dia jadi vinegar. Dia jadi halal balik. Betul. Okay, jadi red wine vinegar ke apa semua tu it's a name. Untuk kita. Kalau asal dia sudah masuk ke peringkat vinegar, dia sudah tak jadi macam minuman biasa. Okay. Dah hilang alkohol dia tu kan? Dia hilang. Sebab itu kata Nabi, bukan jenamah itu yang jadi isu. Bukan. Tapi dia punya konten. Rasulullah secara umum kata, kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman, kalau memang ada konten intoxication, memabukkan, maka haram. Sikit pun haram. Kalau memang niat dia minuman itu jadi minuman dan boleh memabukkan. Syekh, ini termasuklah dalam yang orang-orang suka minum air ketum lah, apa semua tu, dikira haram lah, betul Syekh? Ya, kalau dia memang memabukkan, you tahu dia boleh memabukkan. Ya, saya bagi contoh, jangan kita terperangkap dengan jenama tau. Contohnya, bir haram. Ada bir halal. Kan? Betul tak? Betul. Apa bir halal? Saya rasa apa, barbican tu apa semua, orang suka minum lah. Bukan? No, not do. Mungkin juga tengok brand ni, tapi ginger beer halal. Oh, ginger beer, ya. Kan? Root beer halal. Okay. Orang namakan beer bukan semua beer itu haram. Yes. It can be ginger beer, it can be root beer. You tengoklah, tapi kalau dia memang tidak ada zat memabukkan,
Jadi bukan sebab nama dia tu Syekh, tapi dia punya konten dia lah Syekh. Konten itu. Betul. Itu kaedah dia, itu kaedah agama. Kaedah dia. Sebenarnya agama ni very simple kan, cuma orang kita yang menyusahkan benda-benda kita keliru. Kita everything. Saya bagi contoh, bukan? Kita kalau di Asia, Malaysia lama, jual minyak atar, minyak wangi atar. Minyak wangi atar tanpa alkohol, boleh bawa semayang, halal. Bukan? Betul. Bagaimana minyak wangi selain atar? Kerana ada alkohol, haram. Kita pergi Mekah, orang jual semua macam-macam brand. Paris lah, mana-mana lah, semua spray ni, semua ada. Tapi dia lupa. Bukan alkohol itu yang jadikan haram. Nabi tak pernah sebut kata alkohol haram. Nabi tak pernah sebut alkohol najis, tak ada. Ini istilah. Setiap yang memabukkan dia haram. Okay. Tapi mesti ingat, alkohol ini adalah satu kimia yang diguna pakai untuk macam-macam. Ini untuk cat. Ini untuk for cleaning process. Ada alkohol. Ya. Ini alkohol untuk preserve makanan. Atas nama alkohol, tapi bukan alkohol yang memabukkan. Kita terus guna kalimah alkohol. Kita ada sedikit masalah tentang kepahaman kita. Kita involved in the World Halal Council, selalu kita bincang isu ini. Betul. Sebab itu kita kena hati-hati. Nak mengatakan haram, halal, tak boleh ikut kepahaman masing-masing. Kena faham kaedah agama itu. Betul. Jadi yang paling penting kita kena faham kaedah dia, Syekh? Yes, number one. Okay. Then you see how easy it is. Betul. Mungkin satu lagi soalan last from kita punya followers ni, dia tanya, kalau dia pergi kedai tu, kedai makan, usually ni pengalaman dekat overseas lah ni. Pergi kedai makan tu, dekat kedai makan tu ada jual, of course, ayam dan juga daging yang halal, tapi at the same time ada juga pork. Restoran tu lah. Jadi, apa pendapat Syekh kalau apabila kalau any Muslim yang berada di overseas pergi kedai seperti itu, adakah perlu cari kedai lain ke ataupun boleh makan situ ke atau macam mana Syekh? Afdalnya cari tempat yang lain supaya tak ada keraguan. Kadang-kadang ada juga kedai macam kita sebagai advisor, kita ada World Halal Board dekat Japan semua kan. Kita promote kepada kedai-kedai. Do you want to serve halal food for your Muslim customer? Kan? Macam hari tu bila kalau tidak salah last year Olympic will be in Japan. So we were ready to go in already. Kita punya promotion bagaimana nak jadikan halal supaya lebih banyak orang guest yang datang satu dunia orang Islam have no problem. Di hotel, restoran semua kita dah moving towards that. Kemudian takdir Allah COVID tak jadi. Jadi kita kena maklumkan. Bukan susah. Kalau kedai itu, contohnya restoran itu besar, dia boleh ada separate kitchen. Then no problem. Kadang dia pun nak, tapi dia tak tahu. Dia nak buang semua tak boleh, dia biasa. Tapi if they have another corner, yang dia cater for Muslim, Japan dia ada istilah Muslim friendly. Dia macam kalau dia tahu you Muslim, they also can prepare. Tapi they have a different kitchen lah. A smaller kitchen, dia tak banyak kan orang Islam punya customer. Tapi dia also dia tak campur. And then okay. Tapi kita takut kalau dia tengok no pork okay, dia tak letak pork. Orang yang biasa
kuali yang sama, tempat yang sama. Sama. Jadi memang tak selamat lah. Okay. Akhirnya mungkin kita orang Islam tak makan ketul daging saja. Daging babi, tak minyak babi dah makan lah. So it's advisable untuk cari pilihan yang lain lah kalau boleh. Yeah. Okay. There's always, zaman sekarang there's always a way. Sebab itu orang Islam sebelum dia nak merantau, kita selalu advise student kita, check dengan kawan-kawan yang sudah biasa pergi negara itu. Macam di Malaysia, kalau student bila nak travel overseas, kalau kita tahu, kita come to us. Where are you going? And then we will check for you. Kita ambil contact. Yeah? And this is the info. This is the contact number. You can try to communicate with them. Which area nak tinggal. And then they over there, the Islamic Center will know. Then they will also give you the info. So kita must collect this info dulu. Buat our homework lah. Homework, yes, betul-betul. So insyaAllah Allah mudahkan. Betul-betul. Mesti boleh juga, saya tahu. One more question from kita punya viewers. Share. Okay. Apa komen share berkenaan wine dalam sos? Contohnya apa, sos steak lah. Biasanya steak, bila kita pakai daging steak tu, ada kadang-kadang ada sos yang ada campuran wine tu. Itu apa komen share? Itu tak boleh lah. Yes. Memang tak boleh. Kadang dia suka, dia kata tak apa, dia buat steak nanti dia bakar, dia tuang wine, dia kata alkohol dah habis. Bukan masalah alkohol habis. Masalah benda itu ya sudah dicampur. Kita dicampur. Okay, so adalah lebih baik untuk jauhi benda tu. Yes. It's consider haram lah kan, Syekh? Memang. Dia tetap benda haram. Benda yang haram, you campur tempat yang halal, jadi haram juga. Haram. Okay. I think daging dah bukan. You masuk dia dia nak you bagi supaya lembut lagi daging dia. Tak payah. Tak boleh. Okay. Tak boleh. It's a very good explanation untuk saya dan juga family and of course untuk viewers kita kat luar sana juga. And of course kalau nak ikutkan banyak lagi soalan nak tanya. So kita pun kesetukan masa. Kita nak pergi ke topik yang berlainan pula ya. Silakan. Seperti yang Syekh tahu, saya sudah berumah tangga, ada dua anak, two beautiful daughters. And then I love my kids so much. Of course I love my wife too. Okay. A quick one, Syekh. How to raising kids in foreign country, non-Muslim country lah. Obviously macam saya di Australia ni, dia punya guidelines dia. Macam mana saya nak encourage anak saya, Amna Mariam, Amna Khadijah, the best way to encourage them to love Quran and also to have a deep spiritual relationship with Allah. Good. You have to listen to this one, sayang. Number one, semayang jangan tinggal. Wherever you are. It's like me, wherever I go, time semayang, I will just excuse myself. I find a place, tahu kiblat mana, terus semayang. Tak semesti cari surau, tak mesti cari tempat. No. Mana-mana kalau bersih, kita tahu kiblat, dah boleh semayang. Menghadap sutra, biar ada sutra. Jangan malu. Kita dah pakai tutup aurat. Kita dah ada wudu. Bukan? Especially anak-anak semua, keluar dari rumah, ada wudu dulu. Lepas ada wudu, pakai socks. Pakai socks. Jadi bila batal wudu, tak payah lagi nak buka socks, sapu saja atas socks kita. Sebelah atas, sekali sapu kanan, kaki socks kanan, sapu socks kiri. Sekali basuh, sekali sapu. Basahkan air, berarti bila sampai kepala, sapu kepala dan telinga, air wudu tadi. Air yang sama, tak payah ambil air baru, terus sapu atas socks. Atau stocking kita. Dan semayang dengan socks dan stocking. Kuf lah, macam kuf lah. Macam kuf. Cukup. Okay. Jangan tinggal semayang. Itu yang saya buat. Jangan tinggal solat. Lalu kalau kita ingat Allah, Allah ingatkan kita. Dan Allah akan lindungi kita. Ya, kita jangan malu untuk praktis agama kita. Bukan showing off, tapi kita buat. Ya, ini satu. Ya, kalau kita nak minta tempat nanti susahkan orang. Okay, tak apa, mana-mana kita nampak bersih,
Ada sutra erti dinding supaya kita semayang orang tak lalu lintas depan kita. Jangan tinggal. Yang kedua, kita bangga dengan nilai pakaian kita orang Islam. Pakaian tudung, alhamdulillah. Our value, ya, cantik, very modestly. Kita tunjuk. Setiap kali makan minum, jangan lupa guna tangan kanan. Jangan lupa baca bismillah. Setiap lepas makan minum, alhamdulillah. Jangan membazir. Jangan bazir. Bila kita makan minum, kalau panas, jangan hembus. Jangan. You don't blow your food. Don't blow your food. The Prophet forbid. You guna sabar dulu, ataupun you ratakan supaya food itu lebih terbuka, ya, lebih macam spread out, cepat dia sejuk, baru makan. Jangan membazir. Itu cara kita nak jaga identiti Islam kita. Jumpa orang Islam, Assalamualaikum. Kan? Kalau kita bersin, alhamdulillah. Kawan kita dengar kita bersin, dia kata yarhamkullah. Dan kita pula jawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Apa yang Nabi ajar kita untuk baca, kita baca. Lama-lama kita jaga identiti Islam kita. Sehingga orang tak Islam kalau tengok kita, kadang dia nak tanya juga, what you say just now? That's how we do dakwah. So we thank Allah. We seek Allah's permission. We are eating this food provided by Allah. This drink, we should remember Him. Oh, with your name, oh Allah, I'm drinking and I'm eating. Tunjuk. Bukan kita nak riakkan, tidak. I'm a Muslim. So I want to be a practicing Muslim, not traditional Muslim. Okay. Kemudian kalau di sekolah, kalau teacher datang mengajar, we show respect to the teacher. Even they are non-Muslim, we must respect them even they are not yet Muslim. And then when your teacher is teaching, listen. Thing you don't know, ask. Jangan malu. Nanti teacher akan tengok. We have experience a European teacher from Tasmania, ya. Masuk Islam kerana student. Dia tengok student ni akhlak bagus. Tak gaduh, tak buang kotoran, tak bising bila cikgu mengajar. Very disciplined. And then orang yang suka bantu-membantu, jaga kebersihan, akhirnya dia pergi ziarah rumah anak murid ini. Dia tengok, wah, anak, mak, bapak semua semayang. Adab. Dia tengok adab kita, dia tertarik. Mula dia tanya mak bapak kita, how do you teach your children to be so good? Yeah, to have good behavior, good manners. Sedangkan budak-budak lain tak ada nilai itu. Oh, because we are Muslim. We eat together, we also pray together. Kerana akhlak itu dia masuk Islam. Wow. So that's how kita jaga akhlak anak-anak. Jaga akhlak. Bangga dengan nilai. Bahasa yang kita nak cakap, nak bahasa yang terbaik. Yeah. That's how we strengthen, help our children to be a practicing Muslim. Kalau kita ada rezeki lebih, kongsi dengan kawan-kawan. Kemudian kita, kalau dia Muslim, remind them to say Bismillah. Kalau dia tidak Muslim, say, this is, no one, I like to share. Islam love us to share. Anything good, we share with them. Hanya hati-hatilah. Kalau dia pula bawa makanan, kita kena hati-hati. Jangan dia pula bawa makanan, kita pula share nanti. Susah pula. Tapi betul tu Syekh, penting untuk kita as a Muslim, doesn't matter kita dekat mana pun. Show good example. To show a good example kan Syekh? Good example. Sebab orang tengok kita ni as example kan. Macam mana seorang Muslim tu punya attitude. Yes. Kan? Doesn't matter kat mana pun kita ada kan. Yeah, betul. Itu yang Nabi kata, orang believer, a true believer, al-mu'min, mir'ah. It's like a mirror. Cermin. Kalau cermin kita bersih, orang tengok cermin pun bersih kan. Seronok.
orang tengok bersih. Kalau cermin itu tu lah belalat, titik sini kotor, orang yang tengok cermin dia rasa muka dia pun belalat. Kan? Macam jerawat dia kata, apa ni nampak muka saya tak bersih. Sebab itu it's very important di mana kita pergi, we portray the Islamic identity. Betul. Polite, respectful. Jangan gaduh orang bila cakap guna perkataan yang baik. No the 4-letter words. No, all are good words. Wah, then people will respect kita. Respect, yes. Dan dia akan tanya, where are you from? Who is your parent? Itu sudah masuk itu. Dan kita pula tunjuk. No, we respect the teacher, our student punya teacher, their friend, we welcome their friend. Jadi kita, waktu semayang kita excuse. Excuse us, we want to pray for what? Let them see, how we pray. All this, Allahu Akbar. This is what we have been doing. Yeah. Kita travel dengan orang tak Islam sampai orang tak Islam yang travel yang kita pun nak ikut kita semayang. Dia tanya, can we join you? No problem, join. Get used to it dulu. Nothing wrong. Dia tengok nilai kita cantik. We have spiritual value. We have reminder, satu tazkirah, keep on reminding people to be a better person. So this is kita punya value. Okay, Syekh. InsyaAllah saya akan gunakan advice from Syekh tu untuk membesarkan anak saya yang diorang ni. Very simple. Dapat benefit kita punya viewers jugalah. Yes, of course. And then macam tadi pun, one of the points yang paling penting, dakwah yang I think one of the best dakwah is for us, every one of us, to show a good example to people out there, kan? Yeah. They said action speak louder than word. Yes, action speaks louder than word. Betul tu. Yeah. Alright, Syekh, kita sampai di penghujung dah sekarang ni. Saya tahu Syekh pun banyak perkara nak buat lagi lepas ni. Izinkan saya one more question, Syekh. Okay, silakan. Last one. Silakan. Before I let you go. Actually, of course ada banyak lah question. Saya nampak kita punya viewers pun banyak nak tanya soalan. Tapi one more question. Three question tak? Three kita 3 question lagi. 3 question. Okay. Okay. Alright. Ini question number 1 yang berkaitan juga dengan anak ni. So dekat overseas ni sebab banyaklah macam the westerner, dia orang suggest untuk budak-budak ni belajar music, contohnya piano. Kan? Seperti kita tahu dalam Islam ada limitation dia. Ada setengah music haram dan sebagainya. Jadi saya nak tanya pendapat Syekh, kalau dapat kongsikan dengan saya dan juga viewers kita kat luar sana, apakah pendapat ataupun apakah perspektif Islam dalam music ni untuk kita? Ya, kita sedar bahawa muzik adalah satu seni yang lama. Sebelum Islam pun sudah ada. Ya. Hanya Nabi kita ingatkan umatnya supaya jauhkan guna alat muzik yang mengguna tali dan pakai angin. Wind and string. Kalau boleh, tinggalkan. Tapi kalau kita nak guna alat lain selain yang pakai wind and string, ya, maka selepas itu kalau boleh kita pakai equipment yang lain, kita jangan lupa konten lagu itu. Supaya konten lagu tidak campur aduk dengan maksiat dan yang merosakkan akidah. Contohlah, You Are My Life, lagu You Are My Life pula. Ya, Without You I Die, mana boleh. Bukan? Maksud dia tu kan, lirik dia tu. Yang konten tak betul. Itu merosakkan akidah. I cannot live without you. Ini apa benda-benda betul. Tapi to them it's just a song. Tapi kita orang Islam must be very wise. Pilih makna yang cantik. Like how to be a good person, how to be positive, how to respect other,
how to be thankful to your parent, thankful to the teacher, you know, thankful to the leader, no. Kalimah-kalimah yang cantik. Dan dia taklah gila-gila sampai, you know, orang dengar pun lompat sini, lompat sana, tak boleh kontrol diri mereka. Tapi we come into, boleh berdakwah melalui music juga. Tapi guna alat yang dibenarkan. Yang dibenarkan, okey. Alat yang Nabi jelas tak dibenarkan, yang pakai angin dan pakai tali. Okey. Banyak orang guna sekarang. Kalau boleh, dia elak. Yes, okey. Kerana dia datangkan fitnah yang lain. Betul-betul. Dia akan relate dengan benda-benda lain, Syekh. Ya, memang dia satu ke satu, dia naik mengait. Mula dia start tak ada lah perkara ini kecil saja, kecil lama-lama jadi besar. Susah nak kontrol. Bukan. Jadi tapi lagu itu it's good kalau kita boleh latih anak-anak kita, we come up with the wording, very educational wording. Okay. Kadang-kadang even the Chinese sekarang are doing that. Dia akan menyanyi lagu-lagu sampai orang tua bila dengar lagu tu menangis. Wow. Pun menangis. Dia sentuh bab itu. So papanya, kita sayang sama you contohnya, walaupun kita tak pulang beraya dengan kamu, tapi kami selalu ingat kamu, kami akan hantar wang pulang. Gunalah wang untuk makan yang sehat, jangan guna wang untuk beli rokok. Contoh lagu tu. Wow. Menangis untuk tu. Very hard, we still very far, we love you. So please use our money to buy something good for you. Take care of your health. So we miss you a lot. Menangis satu-satu. So macam-macam kita boleh buat time. Sudah sampai masa kita orang Islam datangkan lagu yang mengandungi kalimah yang bagus. Saya bagi contoh. Remember dulu the West in America, all the singer, the pop singer, Lionel Richie lah, Michael Jackson lah, Tina Turner lah. Ya, yang saya ingatlah sikit-sikit. Lepas itu mereka kumpul untuk buat lagu apa? Lagu apa yang mereka kumpul collectively? They get together, all the singer get together. The popular singer. They sing one song, We Are the World. Oh, okay. Tengok, dia fikir bagaimana nak nyanyi lagu untuk bagi kesedaran kepada masyarakat supaya membantu golongan susah di Afrika. Okay. Contohlah. Saya bagi contoh saja. Jadi kita yang suka muzik, ya, pertama tengok alat, kedua tengok kandungan lagu. Dari apa yang mengandungi kesedaran kepada orang dengar, cerita kepada anak-anak orang muda, kepada orang tua, contohlah to our father, to our mother, we love you, we care about you, please, we need your guidance, don't shout at us, but teach us, show us, don't scream at us. Contoh. Betul. Secara tak langsung, bila dia menyanyi, kalau adalah mak bapak yang tu marah-marah anak dia pun sedarlah. No? When you scream at us, you are not helping us. Betul. No? You're so bad. We feel so hurt that you don't love us. We know you love us. Please talk to us. The selection of the words tu penting. Important. That is about music. Okay, so number one, alat tu, and then alat, two, and the two, is dia the punya content of the music lah. Content of the music. Okay. Jelas untuk saya. Hopefully jelas juga untuk semua viewers kita. I think we go to the next question, Syekh. Silakan. Saya banyaklah mengambil your extra time. Okay, silakan. Okay. Saya, isteri,
duduk di overseas ni dah lama dah. Saya pun sendiri dah berada di Melbourne ni daripada tahun 2007 lagi. Oh, So dah belas 4 tahun tahun. dah kat sini. Yes. Tapi satu benda yang amat yang dekat Melbourne overseas ni, boleh kata semua benda ada kat sini dah. Sekarang ni dah senang lah, makanan apa semua dah ada. Ya, betul. Kita pun ada Muslim community semua. Alhamdulillah. Satu benda je yang tak ada kat overseas ni, Syekh. Kita punya mak bapak, parents. Jadi satu benda tu memang agak susah lah untuk saya dan juga isteri sebab kita berjauhan. Sekarang ni bila dunia ditutup, kita tak boleh travel, tak boleh balik semua. Parents kat Malaysia. Jadi saya nak tanya Syekh lah, untuk situasi macam saya dengan wife saya ni yang berada di overseas, apakah benda yang terbaik boleh kita buat untuk our parents di Malaysia ataupun di mana mereka berada tu lah? Nah, pertama, kita sebagai anak, harapan ibu bapa, doa mereka supaya anak kita menjadi anak soleh dan solehah. Itu aset yang paling bernilai. Dia boleh duduk jauh-jauh. Zaman sahabat Nabi pun begitu. Banyak sahabat yang travel jauh-jauh. Tapi tak jadi masalah kerana mak semua, orang tua-tua semua sudah ready nak sacrifice anak dia asal anak dia selamat dan dia jaga agamanya. Semayang masih ada, tutup aurat, tak buat benda haram. Jadi bila you buat begini, mak bapak rasa hati senang. Ya. Jangan lupa doa anak soleh sangat penting. Mak bapak pun selalu doakan kita selalu. Memang orang tua dia ingat anak selalu. Anak yang kadang sibuk-sibuk rupa orang tua. Bukan? Tapi jangan lupa. Jadi kita doakan mereka. Kalau Allah izin, dia terbuka, kita temukan balik. Kalau tidak pun, sekarang dunia teknologi ini Allahu Akbar. Kita boleh cakap online. Bukan? WhatsApp ada, video conference boleh buat. Jadi kita boleh buat seorang kata lah. Kalau kita boleh cakap setiap hari cakap dengan mak bapak, lagi cantik. Kalau boleh seminggu sekali pun cantik. Supaya kita anak-anak nak tengok mak atuk mereka. Bukan. Supaya yang jauh kita dekatkan melalui teknologi. Teknologi, yes. Kita tak ada alasan sekarang. Dulu memang tak ada. Bukan. Dah keluar-keluar dah habislah, tak boleh communicate. Sekarang Masya Allah. Nak telefon boleh. Lepas itu video conference boleh. So that is how you connect again. Cerita kita ingatkan mak bapak. Mak bapak nak tahu kata kita, we still remember them. Itu saja. Okay. Dan selalu kita kata, mak mungkin jangan lupa doakan kami punya cucu lagi. Cucu lagi. Mak bapak kita rindu lagi cucu. Kita connect them with the grandparent. Yes. That's how we move on. Okay. They understand. Bukan sengaja kita tak mau balik. Keadaan tak mengizinkan. Dan kalau keadaan izinkan, kita boleh minta mak bapak datang ziarah kita. Supaya dia juga ada pengalaman udara di Melbourne, luar negara. Dia tengok suasana hidup kita. That's how we plan. Betul. Yeah. We don't lose anything for that. Spend wisely orang kata. For the parent. Kalau dengan WhatsApp ni kadang free pula kan. Ada wifi aja dapat free. Wifi aja. So we plan. Kata miss you papa, daddy, mom. Oh, that is more important. Seorang dekat tapi tak bercakap. Wah, apa? Bagi sakit hati. Itulah kadang-kadang dekat tak bercakap kan. Tak bercakap. Tak masa pun. Balik lambat. Semua tak masa. Itu pun tak ada kelebihan dia. Yang penting communication. Communication, okay. Lalu doakan. Kata ayah, saya tak lupa doakan. Tanya lagi apa-apa yang mereka perlu daripada Melbourne contoh yang kita boleh kirim. That is good. Supaya ada saja engagement. Apa yang mak bapak kita suka, yang kita tahu boleh beli. Australia ni banyak suplemen, bagus-bagus banyak suplemen. Saya kalau pergi Australia, tempat yang saya selalu pergi ziarah, farmasi lah. Farmasi. Tengok, pasal dia kebetulan very health conscious. Yes. Orang sana very health conscious. Jadi saya akan manfaatkan. You can
cek mana yang bagus, apa kelemahan orang tua di Malaysia. Jadi kita cari benda-benda yang bagus, kemudian dia punya kualiti bagus, halal pula, dengan ada veggie, kapsul lah, macam-macam. Dan kita hantar balik. Oh, okey. Lagi happy dia orang dapat hadiah. Oh, dia menghadiahkan tu cantik. Okay. Dia bukan makan banyak lagi, orang tua-tua tak makan banyak lagi, tapi ini good supplement. Suruh mak bapak cek, tengok apa kekurangan suplemen yang perlu you makan. Then we will buy and send it to them. Okay. Good. Many things we can do. So the bottom line dia, nombor satu, kita kena selalu doakan parents kita. Doakan. Nombor dua, kita kena gunakan teknologi tu untuk dekatkan. Cara communicate, dekatkan. Mereka yang kita Alhamdulillah. ingat mereka dan sebagainya. Dan kita selamat. Kita tahu juga. Nak ni sihat, okey ke, tak okey ke. Risau. Betul. Telefon saja dengan kita video, conference dengan cucu semua, lega. Mak bapak dia tengok muka kita, Alhamdulillah dia tahu kita selamat. Syukur. Okay. Betul. Tapi umumnya bapak-bapak dia very tough. They know. The children have to grow. Okay. Anak-anak terus akan maju depan. Dia punya cara hidup akan berubah. Dia kena travel sini, travel. Itu mak bapak dah ready lah. Hanya kita jangan lupa mereka. Yes. Jangan lupa mereka. Itu paling penting lah. Saya rasa a very good advice from you, Sheikh. Hopefully saya dan juga penonton di luar sana, viewers kita dapat manfaatkan lah that advice from you. Okay. Last question untuk Sheikh. Okay. Topik yang terakhir. Saya banyak soalan tapi kita go with the last question lah. Saya dah ambil more than dah 20 minutes lah your extra time. Okay, marriage life. Okay, seperti Syekh tahu, saya berkahwin, saya ada isteri dan saya sayang isteri saya. Okay, kena beritahu selalu lah. Kita sayang isteri. Happy wife, happy life. Betul Syekh? Orang kata, you jaga satu hati, hati itu jaga semua hati. Betul. Okay Syekh, soalan dia, okay. How to become a good husband in Islamic perspective. Dan juga saya nak tahu responsibility husband tu. Apa responsibility as a husband dan juga responsibility as a wife. Lepas tu dekat Malaysia banyak ada perdebatan lah. Kadang-kadang suami kerja, siapa yang nak kena buat urusan rumah tangga? Adakah isteri sahaja ke? Ataupun suami juga kena bantu isteri? Ataupun sebaliknya? Apa komen Syekh berkenaan soalan saya? Okey. Ikut Nabi, Nabi dah ajar umatnya. Pertama, dia bagi tahu umat lelaki. Dia kata, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Lelaki yang terbaik kepada isterinya. Bukan dengan kawannya, tapi dengan isterinya. Kenapa? Isteri adalah our garment. Paling dekat dengan kita. Macam pakaian yang paling dekat dengan badan kita. So Allah guna kalimah suami isteri macam hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu pakaian bagi mereka, mereka pakaian bagi kamu. Pakaian artinya you beri perlindungan, pakaian bagi perlindungan daripada panas, daripada sejuk, daripada kotoran, bukan. Dan juga kata Nabi, pakaian juga macam bantu menutup kecacatan. Kalau ada kecacatan, cepat-cepat kita atasi, membantu. Kerja rumah tangga bukan kerja isteri sahaja. Dari Nabi, isteri dia Aisyah bila ditanya bagaimana Nabi dengan rumah tangga. Dalam rumah dia kata dia suka bantu kami. Kadang dia yang kemas, kadang dia yang menjahit. Itu Nabi itu. Memang kerja rumah tangga ini tak habis-habis. Betul. Kerja di luar sekejap dah habis lah. Lepas tu balik lah. Orang rumah kerja tak habis-habis. 24/7 ya. Jangan kita underestimate kerja seorang isteri, seorang perempuan dalam rumah. Bukan. Kemudian kita sebagai lelaki bila balik, apa yang patut bantu. Allah kata
dalam Quran, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar hingga akhir ayat. Lelaki beriman, perempuan yang beriman, suami isteri saling bantu membantu, complement one another. Saya baru cakap hari ini kata, contohnya kalau barang yang berat jangan suruh isteri angkat. Biar kita lelaki yang ada muscle sikit angkat. Apa guna kita guna muscle kita kuat. Ya, kuat tapi tak guna untuk membantu yang lemah. Yang nak jaga anak, yang jaga makan, minum, nak bas rumah, semua isteri yang buat. Contohnya, kita kena value. Kita kena hormat isteri itu. Sayang mereka macam seorang pangkat ibu lah. Bagaimana ya korban ibu kepada anak-anak. Tak kena letih penat, dia terus selalu bersedia untuk anak-anaknya. Begitulah kita kena bantu isteri. Of course, tanggungjawab yang paling minimum ialah kita sediakan tempat tinggal yang just comfortable lah, bukan mesti hebat-hebat. Ya, kalau ada lebih-lebih tak apa. Tidak, jangan beban, ala kadar. Ya, selesa. Kedua, ya, segala pakaian, makan, minum itu perlu juga kita jangan fikir kita nak shopping pergi branded punya mall. Kalau bawa isteri, bawa anak, pergilah yang night market saja. Ya, Giant lah, Tesco lah, yang tak brand punya. Kalau you mampu belanja untuk mereka, give them a good product, tak apa. Tak ada, sama-sama kita go simple. Kadang-kadang kita ni kedekut dengan isteri, anak kedekut. Tapi untuk diri sendiri, wow. Kamai ni. Kasut saja ribu-ribu. Okay. Dengan tapi, anak isteri berkira kan? Berkira. Kalau anak isteri semua tu bolehlah bata, cukup lah. Kan? Ya. Kalau kasut bata. You know. Ada shopping tak go. Ya, Giant. Kita all the branded punya. We must be kind. Paling cantik, kita kena tanya mereka apa yang mereka perlu. Itu paling bagus. Kalau kita bagi sesuatu yang mereka pun tak suka, dia tak happy. You make them happy, they make you happy. You don't lose anything. So a good husband is a husband who always communicate with the wife. Apa you nak buat, apa you nak beri, check with them. Because dia yang nak guna, dia yang nak tengok tiap-tiap hari. Bukan. You nak beli langsir pun warna apa, tanyalah yang nak tengok dia. Kalau dia allergic dengan color itu, you pergi beli juga color itu, pening kepala aja. Betul. Contoh. Bagi dia buat pilihan Syekh. Biar dia pilihan. Because dia ada home ministry. Home ministry. So anything to do with home, get their approval. What you think, bring them for shopping. Apa yang dia suka, silakan. Belanja lebih pun tak apa. Kita korban lebih sikit, tak susah pasal apa. Bila isteri kita happy, dia akan jaga. Ya, dia akan jadikan anak-anak semua suasana dia happy. Betul. Kita pun happy. So that is how you move towards to be a responsible husband. Kita tak boleh lalai segi tanggungjawab. Tapi yang penting makan minum pun jaga. Kalau kita makan yang terbaik bagi mereka yang baik. Kalau boleh bagilah organik. Duit ini simpan banyak-banyak tapi badan sakit buat apa? Okay. Bagi dia supaya dia sihat. Senang-senang plan outdoor. Yang bawa lah kita makan sama-sama keluarga, pergi park. Ada family value. Riadah. Anak pun boleh lari, happy. Perlu. That kind of environment penting. Jangan rumah saja. Lama-lama dia pun sakit otak. Bukan. Orang lain boleh keluar, piknik sini, piknik sana. Bukan. Sekali-sekali bolehlah check in hotel manakah. Relax. Out of the house environment. Supaya kita tak fikir rumah kita. Tak fikir dapur kita. Just relax. Okay. That's good. All these are very good thing to plan to enhance, to improve, our good relationship.
Ya, change of environment, go outing sekejap. That's good. Do activities yang outdoor kalau boleh collectively. Apa anak suka sama-sama kita suka. Apa kita suka sama-sama dia pun suka. Contoh cycling, belilah cycle untuk anak. Waktu kita cycle dia boleh cycle sekali. Together. Contoh, together. You know, all these are very important. Try to come up with a activity, then everybody can participate. Kami satu family selalu pergi hiking, Syekh. So, boleh bagus. walk together apa semua kan. Very good, very good. Keep on with the good spirit. Yeah, do hiking, ya mountain climbing kalau sana ada. Kita selalu di sini Al-Khadim selalu kita buat aktiviti untuk the youth waktu kita belum ada lockdown kan. Kita caving lah, kayaking lah, mountain climbing lah, kita go to island hopping lah. Macam-macam kita buat. Supaya kita, orang muda dia suka begitu. Jangan di rumah saja. Lama-lama dia pun apa ni. Nanti dia Islam, dia kata Islam, nanti dia pun tinggal Islam. Kita tak interesting. Not lively enough. Okay. We must engage them. Make them ready to face the real world. You know, expose them together. We expose ourselves. That's what I always encourage husband and wife to do. Okay. Kadang-kadang let the wife plan. Apa you rasa yang you suka pergi mana, you plan apa. Yeah? Bukan kira kita punya decision saja. It's a collective decision. Betul. Engagement very important. Dalam suami isteri, kadang-kadang duit tak ada pun, tapi kita selalu berhubung dengan baik. Communication. Don't break down the communication. Okay. I think a very good explanation for share untuk a young couple macam saya ni dengan isteri. Saya rasa your advice tu dapat dimanfaatkan oleh kita punya viewers dan mereka di luar sana, of course, sebab dalam perhubungan husband and wife ni banyak perlu dibelajar dari masa ke masa. Banyak ujian. Banyak ujian, betul. Ujian dia pun berperingkat. Lagi lama dalam relationship tu macam-macam ujian dia, Syekh. Betul kan? Ya, betul. Tapi hanya kalau kita selalu communication, bagus. Kalau kita ada problem yang kita rasa tak boleh selesai, then you got to get the elders to advise. Okay. Tanya ustaz yang bagus, can communicate with us, then we can find the way. Oh, wah, kadang-kadang masalah senang saja. Tapi kerana pengalaman kita kurang, benda kecil jadi besar. Remember, Allah kata-kata, kalau you dispute, disagree, ada apa-apa different opinion, so there is always a solution. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah. Allah kata, bila berselisih, berbeza pendapat, kembali pada Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, insyaAllah. Cantik, beautiful Islam. Bagus, just humble and then communicate with us. Contohnya kalau orang perlu, then we find the time. Okay, we do this counselling selalu. Okay. Memang kita buat counselling in Islam. Ya, dengan bukan Malaysia saja, US lah, UK lah, Spain, around the world people need. We fix the time and then we will try to help whoever need our help. Okay, insyaAllah. Very good explanation, Syekh. Mostly part yang Syekh cakap housework tu adalah urusan atau tanggungjawab bersama husband dengan wife bersama, sebab dalam masyarakat Melayu kita selalu macam contohnya kerja rumah tu adalah kerja wife saja. Jadi husband biasanya keluar melepak dengan kawan dan sebagainya dan biar isteri husband nak jadi bos selalu. Jadi saya rasa bagus yang perkongsian daripada Syekh tadi beritahu untuk kita semua khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik lelaki adalah mereka yang baik kepada ahli keluarganya dan aku adalah yang terbaik kepada ahli keluargaku. Jadi saya rasa itu adalah advice yang terbaiklah untuk kita wrap up kita punya session hari ini. Banyak sangat yang saya belajar. Saya harap dapat dimanfaatkan oleh viewers kita di luar sana. Saya pun sama. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Syekh atas ilmu dan perkongsian yang diberikan hari ini.
sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat saya rasa saya belajar banyak benda hari ni lah. Saya harap Allah merahmati Syekh dan kepada mereka yang mungkin nak follow Syekh ataupun any other Islamic lecture dan sebagainya, boleh follow Syekh di Al-Khadim. Ada banyak kelas dan pelbagai lecture daripada Al-Khadim, insyaAllah. Jadi saya harap kita semua dapat manfaatkan ilmu, peluang, ilmu tu perlu dicari. Dan ya, Syekh, kalau ada sepatah dua kata untuk viewers kita sebelum kita berakhir hari ini. Ya, nombor satu, saya ingin ingatkan mak bapak. Ya, bila kita cakap dengan anak-anak, kita selalu nak perintah, nak suruh buat ini. Kita nak anak dengar cakap kita. Sekali-sekali ada baiknya kita dengar anak-anak. Dengar apa yang mereka nak cakap dengan kita. Be a good listener maksudnya. Macam suami nak tegur isteri selalulah. Semua nak tegur isteri. Sekali-sekali biar isteri pula cakap. Kita pula dengar. Be a good listener. Then you will know how to help one another better. Then you will know how to help your children better. Ya. Jangan hanya kita nak suruh orang dengar cakap kita saja, kita lupa nak dengar cakap orang. Itu satu. Yang kedua, dalam cari ilmu, jangan malu. Ya. Kita kalau tak tahu, jangan malu. Kita tanya. Cara mendapat ilmu yang paling cepat, paling berkesan, melalui pertanyaan macam kita buat tadi. Direct kita tanya begini. Jadi mudah. Jadi kita pun faham masalah orang muda dan kita langsung tunjuk jalan untuk mengatasi masalah kita. Then you see, Allah dah kata, siapa yang yakin pada Allah, wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Allah akan tunjuk jalan keluar. Semua problem mesti ada penyelesaiannya. You just have to have faith in Allah and ask the people of knowledge. Yeah. The pure knowledge is Allah, kalau bukan pandangan, bukan adat. Bukan. Kita dah biasa begini, ada pendapat, itu bukan ilmu. Pendapat ini hanya pandangan orang-orang tertentu. Quran, hadis, itu pure knowledge. Yang Allah Maha mengetahui tentang dulu, sedang dan akan datang. Dia dah nampak semua. Allah. Dan Nabi telah diberi ilmu oleh Allah, dia dah nampak the future, what is going to happen. Tentang alamat kiamat, fitnah yang akan melanda umat. Semua Nabi dah bagi tahu sebagai suatu peringatan supaya kita selalu bersiap sedia untuk menghadapi segala challenges, masalah yang akan kita hadap tidak lama lagi. So don't give up. Stay connected with us. We will try our best to do what we can. Untuk bantu sesiapa saja yang perlu nasihat kami, pandangan yang perlu, boleh kita minta mereka hubungi kita. Kalau mereka nak aktif dengan kita, they are always welcome. Kerana kita banyak aktiviti for the younger generation. Especially dekat Ramadan ini, kita ada macam-macam aktiviti kebajikan untuk bantu hampir 2,000 keluarga. Jadi kalau siapa-siapa ingin bersama kita, they can always communicate with kita. Nanti we will keep you informed apa yang kita buat supaya semua orang ada peluang untuk buat amal kebajikan secara collectively. Dan cara kita buat aktiviti kebajikan, we don't only give them food, but kita bagi ilmu, kita masukkan rohani sekali. 3 in 1. BMS. Development of body, mind and soul, spirit. That is kita punya the approach. Semua orang buat makan-makan bagi makan, tapi orang itu ilmu tak ada. Dia akan jadi malas lagi, akan semayang pun tidak. Kita tak mau. Kita nak dia berdikari, kita nak dia ada, orang kata itu, ada nilai, nilai dirinya supaya dia boleh berdikari, dia boleh usaha. Itu cara yang kita buat kebajikan. May Allah bless us. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita
Dan di mana saja kamu berada, siapa yang ikut program kita hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dapat manfaat dari ilmu dan amalkan. Dan insya Allah kita akan lihat hasilnya, kita akan dapat dari Allah Rabbul Alamin. Sekian daripada kami, dan kami akhiri dengan tasbih kifarah. Ya, saya baca pelan-pelan, semua boleh ikut ya, supaya dosa kita diampuni Allah. Itu kelebihan baca tasbih kifarah. Okey, saya baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidul Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya, maha suci engkau wahai Allah, segala puji adalah untuk engkau. Kami naik saksi tidak ada yang layak disembah melainkan engkau wahai Allah. Kepada engkau kami mohon maaf atas segala kesalahan kami. Pada engkau kami bertaubat, maafkanlah kami, terimalah taubat kami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, take care, stay safe, stay healthy sana. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu dan lain masa. Terima kasih banyak-banyak daripada saya dan keluarga. Syukur. Assalamualaikum Syekh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. viewers juga.